हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा तरुण गोयल बुक रो जनरल साइंस रो फिजिक्स पार्ट देखा, जोते कि आम देखा जे बहीर संपूर्ण सारांश केमती आम कवर करवा ता सहित केमती अविकल प्रश्न परीक्षा पड़ुची ताकू आम आज डिस्कशन करवा। पार्ट नंबर 39 आज रहिबो। विभिन्न साइंटिफिक डिस्कवरी ऊपर बहुत जगह पढ़े ता विषय में डिस्कशन करुच्ची, जेमती ग्रेविटी डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन, फंडामेंटल टू फिजिक्स, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन proposed by Charles Darwin, germ theory of disease Louis Pasteur and Robert Koch, DNA structure discovered by Watson and Crick, laws of motion Newton's three fundamental laws, radioactivity discovered by Marie Curie and Henry Becquerel. Okay, then theory of relativity developed by Albert Einstein, quantum mechanics foundational work by Planck, Heisenberg and Schrödinger. Okay, then as la heliocentric theory proposed by Copernicus, confirmed by Galileo. Then as a periodic table created by Dmitry Mendeleev. Okay, then as la technological invention wheel, one of the earliest and most important invention. Printing press invented by Johannes Gutenberg. ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଆପଣ। ଓକେ, steam engine perfect କ'ଣ perfected by James Watt, powered the industrial revolution. ओके, ତାପରେ electric light bulb invented by Thomas Edison and others. Telephone invented by Alexander Graham Bell. Television developed through the contribution by many inventors, but JL Baird will कहती है. Okay, next, computer from early machine to modern PC evolved over time. Then asla internet, originally developed by ARPANET. Okay, तापर asla smartphone revolutionized communication and computing. Okay, तापर artificial intelligence ongoing advancement with roots in the mid 20th century. Okay, ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। PSC ASOର 0 to Hero ଇବୁକ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦରକାର और ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 1200 ସ୍ମାର୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର, ଦୁଇଟା ଯାକରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଇବୁକ୍ ପାଇଯିବେ। ନହେଲେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ମେସେଜଟାକୁ କମେଣ୍ଟ ଏଇ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକୁ पिन करदेवी कमेंट सेक्शन में पाइबे। सेमती OSSC ओ ट्रिपल एसएससी रो एनी एग्जाम रो आपन को ई बुक निश्चित भाव डिटेल्स पढ़िबे। आपन को जोड़ा इंटरेस्ट अछि क्यूआर कोड स्कैन करिवे, नहले आपन मन को मु कमेंट सेक्शन में पिन करदेवी कमेंटटा आपन माने सेठो भी पाई परिबे। स्टिल जदि किछ डाउट अछि 9937193011 नंबर मते व्हाट्सएप करिवे। ओके, नेक्स्ट, वैक्सीनेशन फर्स्ट डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर, जोटा कि स्मॉल पॉक्स पे। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। ओके, तापर आसिले एक्सरे कोन डिस्कवर्ड बाय विलहेल्म रोटेनजेन। इंसुलिन डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। Anesthesia introduced in the 19th century transformed surgery. Then antibiotics revolutionized treatment of bacterial infection. DNA sequencing advanced modern genetics. MRI non-invasive imaging technique. CRISPR gene editing technology. तापर organ transplant made possible by advancement in surgery and immunology. Okay, next आसला पेपर के करछि invented in ancient China. Compass revolutionized navigation. Gunpowder changed warfare and mining. Then calendar based on solar and lunar cycle. Sewing machine revolutionized the textile industry. Then airplane, Wright brothers achieved the first powered flight. Automobile, Carl Benz developed the first practical car. Refrigerator transformed food storage and safety. Camera evolution from the
daguerreotype to digital photography. Then microscope unlocked the world of microorganism. Next ଆସିଲା 3D printing କ'ଣ ମଡର୍ନ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଯୋଉଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପିଂ। ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଉଟାକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଯେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ ହେବନି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସିଷ୍ଟମ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ନହେଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲି ରହିବ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିବା କଥା। ତାପରେ GPS ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ enable the precise navigation. Solar panel renewable energy source gaining popularity. Okay, electric vehicle Tesla and other driving innovation. इलेक्ट्रिक vehicle टेस्ला कला तापर से एमती गोटे कार बनै साराणी जोटिकी आपण माने किछि आपण खाली बसिबे से ऑटोमेटिक चलिबो। ओके, से सब नेविगेशन मैप ए टू जेड जजमेंट नहीं कि से चलिबो गाड़ी। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग changed data storage and accessibility. Space travel from Sputnik to reusable rocket by SpaceX. Robotics used in manufacturing, surgery and exploration. Okay, nanotechnology innovations at the molecular scale. तापरे bioplastics eco-friendly alternative to conventional plastics. Okay. आज जदि आपको कंटेंट भल लगे निश्चय लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। तो PSCS जदि जीरो टू हीरो इबुक दरकार कि स्मार्ट एस प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार क्यूआर कोड अच्छी स्कान करेंगे, नहले कमेंट सेक्शन पिन थिबा मेसेज रे क्लिक करेंगे। OSSC और ट्रिपल SSC पे आपण जदि डिटेल्स किछि इबुक दरकार एठी डिटा क्यूआर कोड स्कान अच्छे स्कान कर परिबे, नहले आपण माने कमेंट सेक्शन रे देथिबा मेसेज रे पिन कर दिछु मु, आपण माने सेटू क्लिक करी जानि परिबे। ओके, आज कंटेंट केम लगे आपण माने लाइक से सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच।